Mutuo ba kag small progress, still progress? Mutuo ka, congrats. Maunay pinakanindot nimo nga gibuhat. Sabi nimo, kay maunay basihan or maunay pinakanindot nga mindset pag musulod ka diri sa pagiging content creator. Kay diri sa pagiging content creator, dili mo silbi diri ang tao nga permanente nagdali. Kay diri sa pag-reels, kulang ang isa ka tuig diri para ka monetize. Mauna nga di ka diri pwede mo sulod ay imong gihuna-huna dayon nga makakwarta ka. Dili na diri pwede nga mindset. Sulod ka diri sa pag-reels, content creator, pagbablog. Kinahanglan ang imong mindset, wala gadali. Ang imong mindset diri imbes nga nagdali ka, ilis dani lahutay. Hunahon nimo diri lahutay ang importante diri, dili nagdali. Dili ka diri dali ma-monetize. Kinahanglan diri ma-master pa nimo ang imong paghimog video bago ka diri ma-monetize or ma-invite. Kay karon invite naman gid karon, dili na pareha sa una nga ma-reach nimong 60,000 minutes in stream ads. Karon dili na. Nganong giingon ako nga small progress, still progress. Karon ang maayo nimong buhaton, dili ka magdali. Maka-post lang kag duha ka reels or tulo ka reels or isa ka reels sa isa ka adlaw. Kung busy jud ka, pwede na. Pero kung dili ka busy, mas daghan pa. Kay bisag isa ka video lang mo-post mo sa isa ka adlaw, at least naa kay progress, na kay accomplishment sa isa ka adlaw. Ibutang na lang nato ang isa ka video, mo views lang og 1 view. Post ka sa isa ka adlaw, isa ka video, 1 view. Pero i-consistent na nimo kada adlaw. Kada adlaw post kag isa 1 view. Kada adlaw 1 view. Makaabot kag 1 million video kay naipon na 1 million views. At least consistent ka, walay putol. Kung imo tong putol-putolon, hinto man imong kan. Putol man imong consistent. Imposible ang isa ka video sa isa ka adlaw bisag 15 seconds. Video nga 15 seconds isa ka adlaw, imposible di ka makapost. Bisan ingon ana ra ka mubo nga video imong ma-post sa isa ka adlaw, considered to as consistent is small progress. Pahalag ginagmay ta kanunay. Makadugay ana, maipon, daghan ang views ana. Makita man nimo na sa insight. Maundang kag isa ka adlaw mo pula. Pero kada adlaw mo post ka bisag isa ra ka video, picture, pag naay mo comment dito, ug naay mo like, dili mawala tong green diha insight. Buot pasabot. Ang labanan karon consistent, kada adlaw post ka kag isa ra. Siyempre di maka pwede mo focus kay na makay trabaho. Mas may buhaton nimo, dili nimo i-pressure imong sarili. Kay i-pressure nimo imong sarili, mao gyud nay muhatod sa imo hantod dito sa di nakaganaan mo post kay makahuna-una man ka. Imong i-pressure imong sarili, diha na ka makadesisyon nga muundang na ka kay murag minaw nimo, laayon man ka. Pero kung ang imong buhaton, pagkahuman sa imong trabaho, makahuna-una kag content, himo kag content i-post nimo. Kay trabaho na pud ka. Kay trabaho, himo na pud kag content, kung kay lingaw. Amang nagkapi-kapi ka diha, una-una kag kun sa imong i-content. Istorya ka sa tubangan sa kamera. Kaya di naa na kay content, post nimo sa reels. Bisag 15 seconds lang reels. Naa gyapon ay progreso. Consistent gyapon ang tawag ana, bisag isa ra ka videos isa ka adlaw. Importante naa. Di nimo pwede pugson imong sarili. Dito na nimo pugson imong sarili, ma-monetize na ka, kay pwede na ka mo focus. Una-hunaon nimo ang kuhol perting dugaya na mulakaw, hinay kay na mulakaw ang kuhol o di kaya labod. Pero makaabot na siya dito sa iyang destinasyon tungod sa iyang ka-consistent mulakaw. O di siya magsabit-sabit, dili siya maminaw sa bisag na siya maagian nga mga kahoy-kahoy. Iya gyud nang lakangon gyud para lang makaabot siya dito sa iyang destinasyon. Consistent ang tawag ana. Lahutay ba? Mao na nga nakaabot siya dito sa layo, bisag unsay nakaharang da iya man itong agian, bisag hinay siya. Igon na ang proseso dire sa pag-apply sa Facebook, pagiging content creator. Bahalag dugay, bahalag hinay, basta permanente. Ito akong ikatambag sa inyo ha. Pug sa imong sarili, kay lingaw, paghimog content. Pag nakay trabaho pag wa na pud kay lingaw, habang nagkapi-kapi ka, himo kag content para di ma-pressure imong sarili. Di na lang nimo na mahibawan sa kadugay nimong naghimog content. Makurat na lang ka. Nag-notify na si Facebook sa imuha nga eligible na ka sa iyang isa ka tools niya. Mura na akong ikastorya sa inyo ha. Hinaot-unta nga di mo muatra sa inyong mga andoys kinabuhi. Laban lang. Wa may tao nga way pangarap gyud. Sigurado ko wa may tao way pangarap. Bisag tang taong naghilom-hilom, sigurado ko na ana. Mas maay nang naghilom-hilom ra ka, di ka magsig-istorya dito sa imong mga silingan kay mao pa na mo distract sa imo ha. Salamat sa pagtan-aw. Maayong adlaw. See you sa next video. GMTV. Peace out.